wa na, gubot na dayon na. Attorney, doon na ba yung mga igayon nga? Kasi for example, sa usang organization, registered sila. Pero doon ba yung mga conflicting interest ba? Another organization was formed, but most of the members coming from this group, then bigyan na ni, and another group was formed. It's a common na kuha. It's a common So doon na ba yung occurrence. instance na na? Al- As long always, always na, Ah. always, especially among mga non-profit ng organization. In fact, I always make it a point to explain sa mga inunana nga, it can happen nga in your organization, ma-factionalize mo. Yes, Pero maintindihan mo na, there is always an element of divisiveness in an organization because magtapok mo din ang mga lain ng mga intereses. Correct. Sa time na di mo magkasinabot, naay mo tumhaw na usa ka grupo. So faction. Now, ingon sila na they are bringing the name of the organization. Then mag-report sa mo din yung ilang report. Di mo submit a report to us. Now, Montana, what is the role of the SEC, no? So, ano sa nga sitwasyon? Yeah. Generally, ang among role is kami may repository no sa mga reports. No? Then plus ang SEC wala naman mi karon ra gitawag nga quasi-judicial nga power. Wala naman tayo hearing, wala naman tayo di naman conduct hearing no as to mga intra-corporate nga mga conflicts. Yeah. It can happen nga one organization will submit more than one report. Yeah. Na iba tulog abok na ka grupo, tulog na ka tulog or pa. Yeah. So, aban mo Montana, anong inyo mang i-receive? Ano inyo mang i-receive? Kami may legitimate. Now, Montana, are we the proper body to determine whether you are the legitimate or you are the illegitimate group? No, we are not. It's only the court that can determine. Now, who are we to know? Nga, naman na squabbling sa inyong organization, naman na away-away. Kami marin ubang marita. You only come to us, you submit your report, without us knowing na there is an ongoing squabbling within the organization. All the requirements has been completed. Ang formal requirements sa kuha, then mag-submit din ni, nahitabo na gini nga. Bunta ito kla, mag-open na mo, nanay din ni punungan, no? Sabit sa ilang GIS, mga pangalan sa mga officers, na. So, when we check, okay, comply with formal requirements, nakantaryo, that is why we always situate nga, the report should be notarized. At least, it has some semblance of ginagawa, regularity. And even nga na makaka, you can be liable, no? Manubag ka na sa papamaka. That's a notarized document. Okay. Attorney, sa karon ba unloaded ba ang SEC in terms of supervision of all corporations or existing corporations? It's the mandate of the law, no? Na kami mag-supervise. We have the general mandate na ano. Now, in the region, no, kasi karon, why notice nga there is an increase sa number of mga applications. Unlike before, I came here in 1997. Opa, karon year after year, no, there's a mounting increase sa applications. Kulat nil nga murag ang mga tao karon nakaibaw na sila ang advantages of having a juridical personality. Oh yeah. And it's one way also that can engage in any activity that can help them improve sa ilang organization. Yeah. Hopefully, di ko din magamit yung mga buwak kaya. May mga bright kaya mga tao po nga they will use kanang itawag lang mga corporate nga may mga corporate genius. Nepalo sila nga naamo ni nga pwede na magtukod og pupunungan din. We will use that as manang mura o kining front na mga front organizations. Attorney, how will you treat sa mga pre-made companies? Sa karon wala namang yun. No, it's now taken from SEC to the insurance commission. So we are now in tawag na transition period.
No, sige na og meet ang mga IC people with the SEC people, no. Doon na transition na niya ko. Hinay na gi-transfer mga ko. So wala na ginasama ko yun. So, Is it the effect of the controversy? maybe pero it's a long overdue na po na siya nga development nga But it was dapat timely during that the should have controversy. happened even before the one because we've been lobbying for the passage. Ah, Dugay kay for the information sa mga tao, dugay kaayo nga walay balaod yun. Walay balaod nga govern sa pre-made business. If there is anything nga nag-touch nga balaod, there's only one provision in law. Kanang sa Republic Act 8799, tawagin passing lang gani. There's only one section dito nga matangra nga say should regulate the pre-made business. Maura na siya. The rest puro na mga issuances, puro na mga ipang kwan sa SEC ng mga implementing rules. Call the attention of the public, no, especially those